काली आम आलोचना करथिले श्लोक नंबर 10 रे प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कालावस्मिन् जुगे 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 जनाः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुताः। यार अर्थ की कहिबे ମୁଁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। प्रायेण अल्प आयुष यार अर्थ कौन? हरे कृष्ण प्रभु कली जुगर मनीष प्राय अल्प आयुष कौन है जी? कली जुगर मनीष प्राय अल्प आयुष अटंती। अल्प आयुष। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म कली जुगर मनीष अल्प आयुष मंद माने आलस्य मन भाग्य माने बुद्धि बुद्धिर माने सुमंद मतयो। सुमंद मत अर्थात मार्ग भ्रष्टा। आज्ञा मार्गभ्रष्टा म, उपद्रष्टा म, माने आलस्य परायण मंद माने आलस्य परायण। हाँ तापरले आउ तो रिपीट कर दूची। आज्ञा प्रायेण अल्प आयुष अर्थात काली सुत गोस्वामी को सैन्यक ऋषि माने कहउछंती जे कलिजुगर लोक मानकर आयुष हेउची कण खूब अल्प कम आयुष। आयुष होची बहुत कम एवं जदि भी कहार आयुष अधिक थाए तेबे ସେମାନେ बुद्धि ହଉଛନ୍ତି भ्रष्ट ମନ୍ଦାହା। ଆପଣ ଟିକେ ମିଉଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ମନ୍ଦାହା ମନ୍ଦା ତ ମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଆଳସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ମନେକର ସେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆଳସ୍ୟ ନୁହେଁ ତଥାପି ସୁମନ୍ଦ ମତୟ। ସୁମନ୍ଦ ମତୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ अर्थात जी आलस्य नुहे से मार्ग भ्रष्टा अच्छे अर्थात तार बुद्धि नाही निर्बुद्धि अटे कौन करवा दरकार से जानी पारुनी। जदि जनकर बुद्धि अच्छी से जानी पारुची मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन कौन करवा उचित ताले मंद भाग्या अर्थात हतभाग्या। हतभाग्या मीन्स से साधु संग करुनी जहांकर मुखरु शास्त्र श्रवण करिया दरकार साधु मानकर मुखरु बा गुरु मानकर बा आचार्य मानकर मुखरु जो शास्त्र अध्ययन करिया दरकार से शास्त्र अध्ययन करुनी कि श्रवण करुनी से कहूँ मंद भाग्य। एवं उपद्रुत मन जन मंद भाग्य नुह कथा शुणुची इच्छा अच्छी कथा शुणा फिर भी से हूँ उपद्रुता। उपद्रुता माने समय नहीं विभिन्न प्रकार रोग मानसिक टेंशन बिजनेस चाकरी टेंशन ऑफिस टेंशन रे ता पाखरे भगवान कर कथा साधु को मुखरु श्रवण करिया पई समय अभाव। ये पांच हेले कोन कलिजुग लोक मानकर लक्षण। प्रथम हला अल्प आयुष तापरला मंदा माने आलस्य सुमंद मतय अर्थात मार्ग भ्रष्टा बुद्धि नहीं से मानकर एवं चतुर्थ मंद भाग्या हतभागा साधु संग से करती नाही एवं पंचम हला कौन उपद्रुता विघ्न जोगु विघ्न विभिन्न प्रकार कलिजुग विघ्न मानसिक रोग टेंशन जोगु साधु संग कर पारती नाही। ये सब है कलिजुग लोक मानकर लक्षण आम काली आलोचना करते डिटेल्स सेवारे। ये सब न आगु जीवा आज आम 11 आलोचना करवा मु पढ़ी मो पर समस्त पढ़िबे। भूरिणी भूरि कर्माणि पढ़िबे भूरि कर्माणि समस्त पढ़ंतु।
भूरिणी भूरि कर्माणि भूरिणी भूरि कर्माणि ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି କଣ ସିଲ୍ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ Mute ହେଇଛି। ପଢନ୍ତୁ। श्रोतव्यानि विभागसः श्रोतव्यानि विभागसः अत्र साधुत्र जत्सारम् अतो साधुत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम् ब्रूहि भद्राय भूतानाम् येनात्मा सुप्रसीदति येनात्मासु प्रसीदति भूरिणी भूरि कर्माणि श्रुतवानि विभागसः भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधुत्र जत्सारं समुद्धृत्य मनीषया अतो साधुत्रो यत्सारम् समुद्रो मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि येनात्मासु भद्राय प्रसीदति ब्रूहि भद्राय भूतानाम् येनात्मासु प्रसीदति भूरिणी भूरि कर्माणि श्रुतवानि विभागस भूरिणी भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अत्र साधुर्तजत्सारं समुद्धृत्य मनीषया अतो साधुत्रो यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया मनीषया भूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति ब्रूहि भद्राय भूतानाम् येनात्मासु प्रसीदति ये पढ़े पढ़ो जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रुतव्यानि विभागण अतः साधुत्र जसारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां जैनात्मा सुप्रसादति। आगे पढ़िए। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधुत्रो यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति आगे बढ़िए। बढ़िया नहीं एटा क्लियर सुबुची ना एटा काट देले क्लियर सुबुची कोडा क्लियर सुबुची आपनको एटा क्लियर सुबुची प्रभु। पूरा ए लगेल तो आज्ञा लगेले क्लियर सुबुची प्रभु ठीक ठीक ठीक। बढ़िया सुबुची बहुत बढ़िया सुबुची क्लियर होची। हरे कृष्ण। एडे सुबुची भूरिणी भूरि कर्माणि प्रथम दयकरे समस्त म्यूट कर दियंतु आपनकर किसी काम नहीं मते कहिबे आपण अनम्यूट करिवे बाले खाली मझे डिस्ट्रॉ हो। भूरिणी बहुत प्रकारर भूरि अनेक कर्माणि कर्तव्य श्रोतव्यानि शिक्षा करिबा योग्य विभाग सह विषय वस्तुर विभाग द्वारा अतः एणु साधु हे ऋषि अत्र एठारे जत चाहा किछि सारं सार समुद्धृत्य बाछिकरी मनीषया आपण जानिथिबा विषय मध्य सर्वश्रेष्ठ ब्रूहि दयाकरी कुहन्तु भद्राय मंगल निमित्त भूतानां जीव मानक पई
जे जहा द्वारा आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धि पूर्ण संतुष्ट हो जाए। श्लोक समय देखो आउे भूरिणी भूरि कर्माणि भूरिणी है कौन बहु शास्त्र रे कौन कराई भूरि कर्माणि बहुत कर्म वर्णना करा भूरिणी भूरि कर्माणि अर्थात बहु शास्त्र रे विभिन्न प्रकार शास्त्र रे विभिन्न प्रकार बहुत कर्म वर्णना होइछि। श्रुतवाणी से सबु कर्म को श्रुतवाणी अर्थात श्रवण करिबा उचित। एवं बहुत शास्त्र रे कौन अछि विभाग सह अर्थात विभाग अछि डिपार्टमेंट अछि। बहुत शास्त्र रे कौन डिपार्टमेंट माने बुझ पाछंती कर्म ज्ञान कर्म कांड कोठ रहलानी कर्म जोग डिपार्टमेंट अछि भक्ति जोग डिपार्टमेंट अछि अष्टांग जोग डिपार्टमेंट अछि एदि विभिन्न डिपार्टमेंट अछि। विभिन्न प्रकार शास्त्र रे विभिन्न प्रकार कर्म को वर्णना कराइछि एवं एई सब कर्म अनुଯାयी विभिन्न प्रकार शास्त्र रे विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट रहिछि। अतः तेणु साधुत्र हे साधु हे सुत गोस्वामी जत सारंग माने ये जो सब शास्त्र रे विभिन्न प्रकार कर्म कथा वर्णना कराइछि ये जत सारंग ये समस्त शास्त्र सार ये जो समस्त शास्त्र रे विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट वर्णना कराइछि कर्म कांड ज्ञान कांड अष्टांग जोग ये जोग से जोग ये सब शास्त्र सार कौन समुद्रित तो मंथन करी मनुष्य अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति आपण बुद्धिमान व्यक्ति सब शास्त्र सार को मंथन करी ब्रूहि भद्राय ब्रूहि अर्थात कृपा करी आम मान को कहतु भद्राय माने आमर कल्याण करंतु कृपा करी आम मान को समस्त शास्त्र सार कहतु कारण ये शास्त्र विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट अच्छी विभिन्न प्रकार कथा वर्णना कराई तेणु ये समस्त शास्त्र सार कौन आमको कहतु आमर कल्याण पे कहतु जहा द्वारा कौन हम जेनात्मा जहा द्वारा आत्मा कहब सुप्रसिद्धि प्रसिद्धि माने प्रसिद्धि माने संतुष्ट हो आत्मा तृप्त हो जाए सुप्रस्थिति माने कौन हम ना आत्मा भल भाव संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो बुझला श्लोक अर्थ कौन काली कही कौन ना कलिजुगर लक्षण होची अल्प आयुष्य खूब कम दिन बचीब आलस्य पूरा लेजी लोक माने ये सब कलिजुग लक्षण कि नहीं पूरा लेजी खराब बुद्धि एवं भक्त संग करिवे नहीं उपद्रव सृष्टि करिवे टेंशन रहिवे मानसिक रोग विस्तार करिवे तेणु एमाने ये जो समस्त शास्त्र को अध्ययन करि परिवे नहीं एमर समय नहीं अल्प आयुष्य एमाने आलस्य अटंती बुद्धि खराब तेणु एमाने विभिन्न प्रकार शास्त्र को जदियो पढ़िबा उचित जदियो श्रवण करिबा उचित किंतु एमाने करि परिबे नाही तार कारण हला कोन ये कलिजुगर लोक माने होसदी अल्प आयुष्य आलस्य बुद्धि खराब मंदभाग्य एवं उपद्रुता होइतांते माने माने शास्त्र विभिन्न डिपार्टमेंट को करि परिबे नाही ज्ञान जो करि परिबे नाही अष्टांग जो करि परिबे नाही कर्मकांड करि परिबे नाही ये किछि करि परिबे नाही तेणु हे सुत गोस्वामी स्थान काल पात्र अनुଯାयी काली कहला स्थान काल पात्र अनुଯାयी
समस्त शास्त्र सार समस्त शास्त्र सारांश कौन कौन करिया पड़िबो ताहा वर्णना करंतु और ताहा कहंतु ता कहले कौन हबो जहा द्वारा आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओ आत्मा कौन हबो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो बा आपण शास्त्र सार कहंतु जहा द्वारा आत्मा तृप्त हो जाओ आत्मा भगवान को प्राप्त करिवो सारांश कहि दंतु ये प्रश्न सनकादि ऋषि माने क्या पचारछंती सुत गोस्वामी की प्रथम प्रश्न को पचारथिले पचरे कहबो एबे कोन द्वितीय प्रश्न को पचारले प्रथम प्रश्न पचारथिले समस्त मानव मानकर परम श्रेय कोन परम लक्ष्य कोन द्वितीय प्रश्न को पचारले शास्त्र सार कोन कहंतु समस्त शास्त्र सार कोन कहंतु ये प्रश्न पचारले ठीक अछि अनुवाद जीवा अनेक प्रकार शास्त्र अछि तथा से गुड़िकरे नाना प्रकार कर्तव्य निर्देश दिया जायछि जहाँकि अनेक वर्ष धरी से सबु शास्त्र विभिन्न विभाग अध्ययन कले शिक्षा करी हेबो तेणु हे ऋषि कृपा करी से समस्त धर्मशास्त्र दिया जायथिबा शिक्षार सार बाहर करी समग्र जीव जगतर मंगल निमित्त वर्णना करती जहा फल से आत्मा संतुष्ट हो तेणु शास्त्र रे विभिन्न प्रकार मत दिया जायछि विभिन्न प्रकार कथा कहछि शास्त्र रे विभिन्न प्रकार कौन अछि डिपार्टमेंट अछि तेणु ये शास्त्र सार कौन जहा द्वारा आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जीव बास सिया को वर्णना करंतु बुझिहेला आगु जीवा बुझी होची कि बुझी पाउनते हैंड राइज करंतु मु बर्तमान टीका रे प्रवेश करी समस्त बुझिहेला तो हे विद्वान ऋषि किए कहउछंती सनकादि ऋषि माने सुत गोस्वामी कहउछंती हे विद्वान ऋषि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए कृपया अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए शास्त्र का सार निकालकर उन अनेक क्रियाओं का वर्णना कीजिए जो सुनने योग्य हो और जिनसे हमारी बुद्धि तृप्त हो से कथा कहउछंती हे विद्वान ऋषि समस्त शास्त्र सार कौन कहतु जहा द्वारा बुद्धि आत्मा आत्मा तृप्त हो बड़ कर देवी ऋषि निवेदन करते हैं कृपया हमें सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के सभी उपायों में से वो प्रमुख उपाय बताइए जिससे कलि युग में रहने वाले लोग आसानी से अपना सके एठारे ऋषि की निवेदन कराउछि सुत गोस्वामी को निवेदन कराउछि कौन निवेदन कराउछि ना कृपा करी आम मान को ये जो मनुष्य जीवन सर्वोच्च लक्ष्य जो मनुष्य जीवन परम श्रेय बा परम लक्ष्य को प्राप्ति करने पे जो शास्त्र रे प्रमुख उपाय बताए जो मुख्य उपाय बताई बा जो मुख्य उपाय द्वारा मनुष्य तार सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करि परिबो से प्रमुख बहुत उपाय बताई शास्त्र रे
किंतु समस्त उपाय मध्यरु जोटा प्रमुख उपाय अटे जोटा इंपोर्टेंट अटे प्रमुख माने मेन उपाय अटे मुख्य उपाय अटे से मुख्य उपाय को आमको कहंतु जहा द्वारा ए कलिजुगर लोक माने अति सहजरे सेमानकर लक्ष्य को प्राप्त करि परिबे सेमानकर सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करि पारिबे जेहेतु ए कलिजुगर लोक माने अल्प आयुष अटंती मंद आलस्य अटंती एमानकर बुद्धि खराब अटे एमाने मंदभाग्य अटंती एवं उपद्रुता अटंती तेणु एमाने सब शास्त्र अध्ययन करि परिबे नाही तेणु समस्त शास्त्र कौन कौन प्रमुख उपाय जे उपाय को अवलंबन करी ये कलिजुगर लोक माने सेमानकर सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करिवे बा अति सहजरे सेमाने तांकर परम लक्ष्य को प्राप्त करि परिबे बास सेही माध्यमटा कोन कहंतु ये प्रश्न पचारुछंती हमें उन अनेक अभ्यास के बारे में बताइए जो शून्य योग्य है हमको अनेक अभ्यास विषय कहतु जहाँ जो गुड़ी को शुणिमा योग्य अटे भूरिणी श्रोतव्यानी जिनका अभ्यास किया जाना चाहिए जहाँ शुणिमा उचित एवं जो अभ्यास को करिबा उचित जिनमें अनेक कर्म शामिल है भूरी कर्माणी से मध्य अनेक कर्म शामिल अटंती या किंबा हमें उन शास्त्र के बारे में बताइए जो सुनने की योग्य है किंबा हमको से शास्त्र विषय कहतु जो शास्त्र शुणिया योग्य अटे ह्यांग होची जो शास्त्र शुणिया योग्य अटे कहीं ना वो सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के उनके अभ्यास को व्याख्या करते हैं वो सही शास्त्र पढ़िया उचित दूसरे योग्य अटे कहीं ना से सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य जो सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्ति करिवारे कौन करे अभ्यास को व्याख्या करता है क्यों को अभ्यास कले मनुष्य सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करि परिबो नेट तो ठीक अछि ये प्रश्न पचारछंती जिसमें स्वयं अनेक कर्म शामिल है जिसमें हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है से अभ्यास को पालन करी बा से अभ्यास द्वारा से अभ्यास कहतु जहा द्वारा हमारा आत्मा संतुष्ट हो जो आगे ये स्पष्ट किया जाएगा कि ये कर्म क्या है सुनना जप करना और अन्य भक्तिमय कर्म है जो सुत गोस्वामी की सैनिकादि ऋषि ने प्रश्न पचारछंती कौन ये समस्त शास्त्र तो विभिन्न कथा वर्णना कराई जहाँ शुणिया योग्य अटे किंतु ये विभिन्न प्रकार जो शास्त्र को पढ़िया कलिजुग लोक मानकर आयुष नहीं आयुष हूँ बहुत कम एमाने आलस अटंती सुमंद मत बुद्धि खराब एमाने दुर्भाग्य अटंती मंदभाग्य अटंती उपद्रुता अटंती तेणु एमाने समस्त शास्त्र को पढ़ी पारिबे नहीं जदियो शास्त्र पढ़िबा उचित जदियो शास्त्र जो समुद्र भलिया विभिन्न प्रकार कथा वर्णना कराई किंतु कलिजुग लोक मान ये जो लक्षण सबू ये लक्षण द्वारा एमाने शास्त्र अध्ययन करि परिबे नाही तेणु ये समस्त शास्त्र सार कौन कहतु जहा ये सार को अध्ययन करी कलिजुग लोक माने सेमानकर परम श्रेय सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करि परिबे ताहले ये सब कौन
यदि प्रश्न उठे ये समस्त शास्त्र सार कौन तार उत्तर आगे कह कौन ना ओ कर्म सुन्ना समस्त शास्त्र सार है कौन सुन्ना क्या सुनना भगवान का नाम भगवान का कथा सुनिबा जप करना क्या जप करना भगवान का नाम जप करिबा और भक्तिमय कर्म आउ जा जा भक्ति कर्म कर जेदी भगवान कर गुण लीला श्रवण करिबा भगवान का नाम जप करिया भगवान का प्रसाद प्राप्त करिया जहाँ जहाँ भक्ति में एक्टिविटीज अच्छी ये सबू एक कलिजुग लोक माने करिबा उचित स्पेशल करी भगवान का नाम करिया उचित पछरे या परे ये प्रश्न उत्तर देवे सुत गोस्वामी स्पेशल ये भक्तिमय कर्म रे सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये हूँ समस्त शास्त्र सार तेणु आपको ही करिया दरकार बोली परे उत्तर देवे बुझिपारे तेणु कलिज लोक मैंने किसी करें ना केवल भगवान का नाम करिया जाऊँ समस्त शास्त्र सार ये भगवान का नाम करी कलिजुग लोक मैंने सर्वोच्च लक्ष्य को अति आसानी से अति सहजरे प्राप्त करें हरे कृष्ण कार किसी प्रश्न अच्छे किसी नहीं जावा कार किसी प्रश्न अच्छी अनम्यूट कर मैंने पचारि पारे हरे कृष्ण प्रभु प्रभु आउ थरे टिके कहि दियंतु नथिली से ओ नथले कि ठीक अछि एठे सुत गोस्वामी को प्रश्न पचारुछंती जे आमे कोन करथिले आलोचना करथिले जे 10 नंबर श्लोक रे जे कली जुगर लोक मानकर आयुष होची बहुत कम बयस प्राय अल्प आयुष एमानकर आयुष बहुत कम एवं एमाने मंदाहा आलस्य अटंती सुमंद मत माने एमानकर बुद्धि होची बहुत खरा तापरे मंद भाग्य अटंती माने साधु संग करती नाही एवं उपद्रुता अर्थात एमाने सदाबेले समय न थाए विभिन्न प्रकार मानसिक टेंशन रोग रे मन पे समय न थाए तेणु सुत गोस्वामी पचारुछंती सन्निकादि ऋषि माने तेणु जदियो समस्त शास्त्र को अध्ययन करिबा उचित किंतु ये जो कली जुगर जो लोक मान लक्षण कथा आलोचना कले अल्प आयुष मंद भाग्या सुमंद मतय ये जो सब आलोचना कले यह द्वारा कली जुगर लोक माने शास्त्र को अध्ययन करि परिबे नाही तेणु ये समस्त शास्त्र जदि विभिन्न प्रकार कथा कह जायछि कर्मकांड कथा कह जायछि ज्ञान कांड कर्मयोग अष्टांग योग एपरि विभिन्न कथा कह जायछि ये सब कर्म मध्य ए कलिजुग लोक मान जेहेतु आयुष कम माने आलस्य अटंती एमाने करि परिबे नाही तेणु समस्त शास्त्र सार कौन समस्त शास्त्र सारांश कौन सार माने कौन समस्त शास्त्र सार बुझछन आगे सार बुझ ओडिया तो सार हो तो समस्त शास्त्र रे कौन कह जायछि बा समस्त शास्त्र सार कौन ताहाको कहंतु ये समस्त शास्त्र कलिज लोक माने पढ़ी परिबे नाही तेणु समस्त शास्त्र सार कथा कहंतु जहा जो कथा को सुनी ये कलिजुगर लोक माने सेमानकर कौन सर्वोच्च लक्ष्य परम श्रेय सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करि परिबे बुझिला आगे समस्त शास्त्र सार कौन ताकू कहंतु समस्त शास्त्र पढ़ी परिबेनि कलिजुग लोक माने तो अल्प आयुष ना ସେମାନେ ତ ଆଳସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୁଦ୍ଧि ଖରାପ ହତଭାଗ୍ୟା ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର କଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି
ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କୁହାଗଲା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର ପରେ କୁହାହବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ପରେ କୁହାହବ, ଆନ୍ସର ଦେବେ। କଣ ସମସ୍ତ ସାର? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର ହଉଛି ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ କରି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର ହେଲା ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ। ଏଇ ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମକୁ କରି ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଶ୍ରେୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରି ଅତି ସହଜରେ ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ସମୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରି ଅତି ସହଜରେ ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି ନା ଆଗକୁ ଯିବା? ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ କାହାର କିଛି ନାହିଁ ତ ଠିକ ଅଛି। ଭାବାର୍ଥ ଭାବାର୍ଥରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ କଣ ଟିଚର। ମୁଁ ପଢିବି, ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଆତ୍ମା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ କହିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କଣ ଅର୍ଥ? ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବିନାୟକ, କହିବେ ତ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆମର ଶରୀର ତାଠୁ ଅଲଗା, ଆଉ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସମାଜରେ ଭୌତିକ ସଂସାର ଠାରୁ ସିଏ ଅଲଗା, ଆତ୍ମା ଅମର, ତେଣୁ ଏ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କୁହାହେଇଛି। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଶରୀର ଚିନ୍ମୟ ଜିନିଷ, ବୁଝିଗଲେ? ସଚିତ। ଆଜ୍ଞା। ଚିନ୍ମୟ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ଏ ଆତ୍ମା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁଛେ, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ। ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାନେ କଣ? ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆଉ କଣ? ଆକାଶ 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 ଖମ୍। ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଇଏ ସଚେତନ ବସ୍ତୁ, ଇଏ ଅସଚେତନ ବସ୍ତୁ। କଣ ବୁଝି ହଉନି? ଏ ସ୍ପିକର ବାଡେଇଲେ କାନ୍ଦିବ? ନା କାହିଁ କାନ୍ଦୁନି? କାରଣ ଇଏ ସଚେତନ ନିର୍ଜୀବ। ନୁହଁ, ଏ ସଚେତନ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ଏନା ବେଳେ ଜାବଡା ମାରି ଝୁନୁ ମାକୁ କାନ୍ଦିଏ କି ନାହିଁ? କାହିଁ କାନ୍ଦିଏ? ହସିଲେ। କାହିଁ ହସିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଚେତନ ବୋଲି, ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେହିପରି ଇଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କଣ? ସଚେତନ ନା ଅସଚେତନ? ସଚେତନ। ସଚେତନ। ହଁ ସଚେତନ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଶରୀର ସଚେତନ, ଆତ୍ମା ଛାଡିଦବ, ସେଇ ମୃତ। ଶରୀରକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ହାଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଶରୀର କାନ୍ଦିବ ନା ଶରୀର ହସିବ। ଏଇନା ଖାଲି କଥା କହିଲେ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି ଆମେ କି ହସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିକି ଟିକି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଶରୀର ହସିବ ନା ଶରୀର କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଆତ୍ମା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆର୍ ୟୁ କ୍ଲିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ? Yes. ଏହା ସ୍ୱଭାବତଃ ଅପ୍ରାକୃତ ଅଟେ। ଅପ୍ରାକୃତ ମାନେ କଣ? ପ୍ରାକୃତ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ, ଆମେ ଯେମିତି ତିଆରି କରୁଛେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ ମାନେ କଣ? ଖାତା, ବହି, ପେନ୍, ଲାପଟପ, ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ତିଆରି ଆମେ କରୁଛେ ନା। ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମା କଣ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ? ନା ନା। ଇଏ ଅପ୍ରାକୃତ ଅଟେ, ଇଏ ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ। ଅପକୃତ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ପ୍ରାକୃତ ଯୋଜନାରେ ଏହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଜୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତ ଯୋଜନାରେ ଏହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଏହା ମାନେ କି ଆତ୍ମା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସର୍ବଦା କରୁଛେ କେବଳ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। yes or no? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିପାରୁନି। କାରଣ ପ୍ରାକୃତ ଯୋଜନାରେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ରହିଯିବି, ଭାବୁଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ 5 ଷ୍ଟାର ନଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ନା। ଭାବୁଛେ ମୁଁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଲି ବା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ 5 ଷ୍ଟାର ଯିଏ ଖାଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ନା। ନା। ସେଇଟା ଯୁକ୍ତ ଭାବୁଛେ ହୋଇଛି 10 ଟିକିଆ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ପଇଲେ ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇପଡିବି, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। ଭାବୁଛେ ପେଟକୁ ଅପରେସନ କରିକି ଏସି ଯଦି ପୁରେଇ ଦେବି ଆରାମସେ ପୁରା ବଡି ଥଣ୍ଡା ହବ, ଶୋଇପଡିବି, ନାଇଁ କଣ? ନା ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ନା ବାହାର ଥଣ୍ଡା ହବା। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ ଯୋଜନା, ପ୍ରାକୃତ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛେ, ଏ ତିଆରି କରୁଥିବା ଯୋଜନାରେ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଭାଗବତ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲେ ହଁ, ଭକ୍ତିମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ବା ଭଗବତ ଉପଦେଶ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? କେମିତି ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ବା ଭକ୍ତିମୟର ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମା କଣ ହବ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିହେଲା ପ୍ରଭୁ। ତାର ଶ୍ଲୋକର କୋଉ ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି କି କହିପାରିବେ? ଜୈନାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ନାଇଁ କଣ ପ୍ରଭୁପାଦରେ କୋଉଟା ମନେ ଜୈନାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ପଚାରିଲେ ନା ଶୀତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ଵାରା ଏ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କଣ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ଆମେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଜନାରେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଜୈନାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି, ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବର ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମ ଯୋଗ କର, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କର, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କର, କର୍ମକାଣ୍ଡ କର, ଯଜ୍ଞ କର, ତପ କର, ଦାନ କର, ତପସ୍ୟା କର, ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବର ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, କିଏ ଦାନ ଦଉଛି, କିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, କିଏ ତପ କରୁଛି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି। କିଏ ଦାନ ଦଉଛି, କିଏ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛି, କିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, କିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହଉଛି। ସେସବୁ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ନିମିତ୍ତ ପୃଥକ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ହଁ, ଦାନ, ଦକ୍ଷିଣା, ये जो शास्त्र अध्ययन ये जो सब पृथक पृथक बना कराई, ये सब केंद्र बना कराई ना पृथक पृथक स्थान व समय निमित्त बना कराई। क्यों स्थान रे क्यों समय रे दान देव, क्यों समय रे क्यों स्थान रे कौन करिव, दक्षिणा देव बा केउठी तपस्या करिव, ये सब शास्त्र बना कराई। लोक मैंने आगुरी तपस्या करी कोठी जाती, हिमालय जाउथले, हाँ कि नहीं? ଆଜ୍ଞା आगुरू दान देव कोठी जाती, मंदिर जाती। କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଫଳତଃ ଏ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦାନ, ଦକ୍ଷିଣା, ତପସ୍ୟା, ये सब विभिन्न कथार वर्णना करा जायछि। तेणु ये सब विभिन्न प्रकार शास्त्र विभिन्न प्रकार कथा वर्णना करा जायछि। ए सब विभिन्न धर्म ग्रंथ रे विभिन्न प्रकार प्रणाली ये विभिन्न प्रकार वर्णित कर्तव्य निर्णीत होइछि। विभिन्न प्रकार शास्त्र रे विभिन्न प्रकार प्रणाली वर्णना करा जायछि। लक्ष्य कौन? आत्मा को संतुष्ट करिया पे। हाँ कि नहीं? ଆଜ୍ଞା क्लियर आगु जिवा? ଆଜ୍ଞା ए कलिजुगर बहु संख्यक पतित जीवकु दृष्टि रे रखी नैमिषारण्यर ऋषिगण शिल सुत गोस्वामी को प्रार्थना कले जे से कृपा पूर्वक समस्त धर्म ग्रंथर सार जगत सपक्ष रे उपस्थापन करंतु। कारण ए कलिजुगरे पतित जीव मानक पई वर्ण और आश्रम पद्धति रे अनेक धर्म ग्रंथ को हृदयगम करिबा असंभव अटे। अन्नपूर्णा मां बुझी होची? अन्नपूर्णा मां बुझी होची? क्या कहूँ सेमती बुझुची आ एपट सेपट होउची आ एपट सेपट काहे होची? सुइपुर ना देले एवढा काहे होची? सोई पारुनी सुइपर नांदी तले कांदरी बसुटो से कथा हबो से कथा हो। सुनंतु ए कलिजुगर पतित जीव मानक पई वर्ण एवं आश्रम अनुଯାयी विभिन्न प्रकार कथा वर्णना कराइछि। नहीं कौन वर्ण वर्ण माने चतुर्वर्ण कौन? ब्राह्मण पई ए ब्राह्मण ए काम करिवो, क्षत्रिय ए काम करिवो, वैश्य ए काम करिवो, शूद्र ए काम करिवो एवं आश्रम ब्रह्मचारी तापर कौन गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ए माने विभिन्न प्रकार कर्म वर्णना कराइछि कि नहीं? ଆଜ୍ଞା ब्राह्मण जहाँ कर्म करिवो क्षत्रिय करिवोनी, क्षत्रिय कर्म वैश्य करिवोनी, कि वैश्य कर्म शूद्र करिवो नहीं, कि ब्रह्मचारी गृहस्थ कर्म करिवोनी, कि गृहस्थ सन्यास कर्म करिवोनी। तेणु वर्ण आश्रम अनुଯାयी विभिन्न प्रकार ग्रंथ रे अनेक प्रकार वर्णना कराइछि। हाँ कि नहीं? तेणु ଆଜ୍ଞା सबु ग्रंथ को पढ़िबो बा सबु ग्रंथर नियम को ए कलिजुगर लोक करिपरिबो नाही बा करिबा असंभव अटे। वर्ण एवं आश्रम समाज रे जीव को दिव्य स्तर को आरोहण करने निमित्त वर्णाश्रम समाज व्यवस्था अनुशासन को सर्वश्रेष्ठ बोली विचार करा जाउथिला। ये वर्ण एवं आश्रम कहीं कराइछि ना समाज रे अनुशासन सुंदर भाबरे समाज को प्रतिष्ठा करिया पे सुंदर एक सुंदर समाज पे ये वर्णाश्रम सिस्टम रो आवश्यकता अछि। किंतु सुंदर समाज पे वर्णाश्रम समाज आवश्यक अछि। किंतु कलिजुग जोगु ए वर्णाश्रम व्यवहार नियम को पालन करिबा असंभव होई पड़िछि। हाँ कि नहीं? ଆଜ୍ଞା ए कलिजुग जोगु वर्णाश्रम व्यवस्था की मानुछंती ନା ना मानिया संभव? आपण केते ନା हेलानी जिनुमा केते वर्ष?
60 62 ହେଲାଣି। 60 62 ମାନେ ଆପଣ ଏଇନା କଣ କହିଲେ? ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହବା କଥା, ଘର ଛାଡି ଯାଇ ଭଜନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଘରେ ବଳରେ ଭଜନ ରହିବ? କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ କଣ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା, ବଣରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ରହିବା। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବ କେତେ? 5 ରୁ 20, ସରି 5 ରୁ 25, 25 ରୁ 50 ଗୃହସ୍ଥ। ତାପରେ 50 ହେଲା ବେଳେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବାବା ଛାଡ, ଗୃହ ଛାଡ, କୋଉଠିକି ଯିବ? ବଣକୁ, ଆଶ୍ରମକୁ। ବଣକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବାଡେଇକି ବାହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ। ଆପଣ ଘରେ ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କହିବି କହିବାର କହିବି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନେ, କାରଣ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ନାଇଁ କଣ? ହଁ 5 ରୁ 25 ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, କେହି ପାଳନ କରିବା ସମାଜରେ କେହି ଜଣେ ହିଁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ 25 ରୁ 50, ଭାଇ ଗୃହସ୍ଥ 25 ରୁ 50 ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ତ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ହଉ ଲୋକନାଥ ସେ ସାହେବ ମହାରାଜ କି ଜୟ, କୁହନ୍ତି ବାବା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପଶିବାଟା ବହୁତ ବଢିଆ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ, ନାଇଁ କଣ? କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁ ବାହା ହେବେନି? କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, କୁହାଯାଇଛି କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ତମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉନ? ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁ ତମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉନ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଗୃହସ୍ଥ ହଉଛ କହୁଛ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି କି? ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେଦିନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆମର ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କଣ କରିବା? ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଆଜ୍ଞା, କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥା ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଜଣେ ତ ପାଠ ପଢିବ, ଜଣେ ତ ଗୃହସ୍ଥ ହବ। ଆମେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ନା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଭାଇ ହତଭାଗ୍ୟା। ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ପାଳନ କରିପାରୁଛ, ନା ଛାଡି ପାରୁଛ। ସମଗ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିରୋଧୀ ଭାବଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କଲେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିମିତ୍ତ ଏ ଯୁଗରେ ଅପ୍ରାକୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି କେତେ କଠିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠାରେ କଣ କରିବ? ଇଏ ପାଳନ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଋଷିମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏ ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶ ହଉଛି, ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଳ୍ପ, ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟ, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଉପଦ୍ରୁତା, ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ଆଳସ୍ୟ, ମନ୍ଦ ମତ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ଖରାପ ଓ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପଦ୍ରୁତ ସଦାବେଳେ ଟେନସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର, ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ସଦା ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର କଣ? ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦିଓ ପଢିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ବା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପଢି ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ହରେ ମନୁଷ୍ୟର କୃଷ୍ଣ।
ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ସେଟା ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କର୍ମ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ସେ ଜୀବନ ଶ୍ରେୟ। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଶ୍ରେୟ କଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ନାଇଁ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଲା? ଏଇ ପରମ ଶ୍ରେୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଣ? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କଣ କଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପରମ ଶ୍ରେୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଲା, ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଶ୍ରେୟ, ପରମ ଶ୍ରେୟ କଣ? ପରମ ଶ୍ରେୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ହଁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ବୁଝିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ଟେନସନ ନାହିଁ ଅଛି କରି ଯିବ, କଣ କରିବ? ତାର ପରମ ଶ୍ରେୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏଇ ହେଲା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ସାର। ତାହେଲେ କଣ ୟା ପରେ କଣ ଉତ୍ତର ଦିଆହବ? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର କଣ? ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ। ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ? କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ନାମ ରାମ। ଜପ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କଣ? ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହଁ, ଝୁନୁ ମାତା ମୋର ଏମିତି ଚଳେ, କି ଖରାପ ହେଇଯିବନି। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ୟା ପରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବ।